ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ପାଇଁ ଦରକାର ଚୂନ ପଥର ବା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା। ନମସ୍କାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲାଞ୍ଜି ବନ୍ୟା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, ଜମି ହଡପ। କିପରି ନିୟମକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ହଡପ କରାଯାଉଛି। OLR ଆକ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଘଟୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ଏହି ଧଳା ସୁନା ପଛରେ ଥିବା କଳା ସତ୍ୟକୁ। କାହାଣୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରେ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, କର୍ପୋରେଟର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ନଜର ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସ୍ଥିତି କଣ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆମ ଜମି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନକୁ ନେଇ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ପରିମାଣର ଜମି ଅକ୍ତିଆର କଲା କେମିତି? ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମକୁ ମୋଡ଼ି ମକଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପେସା ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ନକଲି ଗ୍ରାମ ସଭା କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଛି। ଏହା କଣ ସିଧାସଳଖ ଶୋଷଣ ନୁହେଁ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଶବ୍ଦରେ ଆମ ଘର ଫାଟି ଯାଉଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଧୂଳି ଜମି ରହୁଛି, ଫସଲ ହଉନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। थोड़े से वीडियो ऊपर नजर पकांदो। हमें कुछ भी नहीं कर पाती, इतना फोर्स लगा दिया है, हमें कुछ भी नहीं कर पाती। नहीं चलाते, हमें तो डिस्टर्ब नहीं कर रही, फिर भी देखा हम कि यहाँ से भगवा दे। किंतु एथर निरीह आदिवासी लोके चुप बसी नाहंती। गत किछि दिन हेबो आमे देखुचु जोरजार आंदोलन करुछंती। सरकार बिना कागज पत्र एवं बिना सुनानी रे मेसिन लगई समस्त जमी को सफा करुछि। किंतु प्रशासन भूमिका कौन? 144 धारा लगाई जनशुनाणी करा जायछि बोली अभियोग। एपटे पुलिस लाठीचार्ज करुछि। आगे तक है जे कि बहुत सारा काम डालमिया सीमेंट रो कहिबा कथा हला सेमाने देशर विकास रे भागीदार, सेमाने सरकारी नियम मानी काम करछंती। किंतु प्रश्न हेउछि, गुटिए हातरे स्कूल तैयारी करी अन्य हातरे पिलांक भविष्यतर जमी छड़ाई नेबा केते दूर ठीक? बंधुगण, लांजीर बणार लड़ाई केवल किछि एकर जमीर लड़ाई नुहे, ଏହା ହେଉଛି अस्तित्वर लड़ाई। सरकार को बुझिबाकू पड़िबो जे मिनेराल रेभिन्यू जरूरी, किंतु निज नागरिकଙ୍କ लुह विनिमय रे नुहे। जदि आदिवासी जमी निया जाउछि, तेबे सेमानकू सेही कंपनीर मालिकाना किंबा स्थायी भविष्यत मिलिबा दरकार। डिसेम्बर 2025 आज अति भोरू 4टा राति चोर परी आसी जेते खेत गुड़ाक से डजिंग करिकी सारी देइछि। आउ आमको एई जमीर कोनोसी पाउना देई नाही, सहमति भी न नेई की पूरा जबरदस्ती से नहीं जाइछि। आपण कोन भाबुछंती एई जमी हड़प अभियोगर एक उच्च स्तरीय तदंत होबा दरकार कि नाही? निजर मतामत तळे कमेंट रे करी जणांतु। एई वीडियो को एते मात्रा रे शेयर करंतु जेमिति एई स्वर भुवनेश्वर एवं दिल्ली रे जाई पहुंचिबो। चैनल को सब्सक्राइब करंतु, काहेकि ना आमे को सत्य जहां अन्य माने लुचांती। रहुछि, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।